ya. Tanjakan kalau nalon, turunan ngebut-ngebut. Oh, apa lah. Bismillah. Aduh, nggak mau naik lagi. Enak turunannya. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Masuk. Ah, pakai kacamata dulu, pakai kacamata dulu. Bismillah. Ini ngebut. Woi, kelabasan nggak lucu. Asli. Asik banget ya. Seru. Mantap ya. Wah, mantap gak?
Assalamualaikum. Oh, itu. Lebay lo, gak. Mantap. Gila, puas bener gak? Ini kayaknya 10 menit nggak ada, gak?